मंगलं गरुड़ध्वज। दिन थिला साधव माने बोईत नहीं यात्रा करुथिले जाभा, सुमात्रा, बाली एवं जबद्वीप को वाणिज्य करी समृद्ध करुथिले आमर अर्थनैतिक अवस्था। यात्रा पूर्वर इष्ट देवता को स्मरण करी साधवाणी माने दुर्भाक्षरे वंदापना करुथिले। सेमानंक शुभ मनासुथिले जेमिति बिना विपत्ति रे साधव माने फेरी आसिबे वाणिज्य सारी। एहा थिला ओडियार पारंपरिक प्रथा, जो प्रथा सहस्र वर्ष धरी चलीथिबो बोईत बंदन नारे कार्तिक पूर्णिमा दिन एवं रोमंथन करुथिबो अतीतर गौरवमय पृष्ठ मानंकु। धनेश्वर साधवर पुओ माने आज बोईत यात्रा करुछंती एवं सेमानंकु विदाय दबा लगी उपस्थित अछंती साधवाणी माने। भासी भासी जा बोईत भासी जा, जार भासी भासी जा बोईत भासी जा। शुभ हो मंगल हो विदेश यात्रा सफल हो। भलरे भलरे गणित सारी, भलरे भलरे गणित सारी आम राइज पुआसी जा। हैया रे हैया रे हैया जार भासी भासी जा बोईत भासी जा, जार भासी भासी जा बोईत भासी जा। ओ माझी रे ओ माझी रे अथल जले भासे बोईत साहत एका जगतनाथ। तांक इच्छारे चाले जगत सिए तो सबू आमे निमित्त। डर काहाकू अरे भय काहाकू ठाकुरे अछंती जाऊ बाहाकू। जखा ठिकणारे पहुँच बोईत, जखा ठिकणारे पहुँच बोईत न हऊ केबे दिगह जा। हैया रे हैया रे हैया जार भासी भासी जा बोईत भासी जा, जार भासी भासी जा बोईत भासी जा। हैया 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 रे हैया 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 रे हैया हैया हैया। ओ माझी रे ओ माझी रे ओ माझी रे ओ माझी रे।
कुआड़े गले माँ? अरे निशी तू केते बळे आसिलु? प्रणाम महालक्ष्मी। ए सांगे सांगे आसली। माँ मोर निशी नाटा मत गोटे केमिति केमिति लागुची। केमिति केमिति लागुची माने? तू तो निशाचारी, दिन रे घुमो राति रे बोबो, तते कोन डाकंते? माँ मु कण एमिति सेमिति पेचा हेची? सबु पेचा तो कला हेले मु धला। मु परा माँ लक्ष्मी को बाहन। हो हेला। आउ सब संवाद कोन कहिलु? माँ आपण तो बुलिबा को जाउ नांती, बसी बसी चिड़ा लागिला बोली आज टिके चारिआडे बुली आसली। व्यस्त होचु काहेकि? मार्गशीर मास गुरुवार तो पाखे आसिलानी, बुली बाहरिबानी? जानिले ना माँ, आज धनेश्वर साधवर पुआ माने बणिज करने को जबदीप को गले। घाटरे देखिले बड़ बोईतटे, सेइथिरे से माने गले बणिज करिया पई ढेर ढेर जिंस नेकी जाइछंती। हाँ नेबे नेबा काहेकि माँ लक्ष्मी तो तांको ऊपर कृपा ढाली देइछंती। धन संपत्ति रे घर पूरा पूरी उठिची। अरे मु कोन बिना कारण रे तांका ऊपर दया करिची? धनेश्वर साधवर स्त्री माँ कौन ता ना तो रूपा देई। हाँ तारी तारी भारी निष्ठा, मो प्रति तार अचला भक्ति। मार्गशीर मास 4 पाली गुरुवार आउ सुदशा व्रत एते निष्ठार सहित करे जे ता घर को न जाई मु रही पारेनी। तू तो केते थर मो सहित जाइचु, कौन देखिनु? हाँ गो माँ, बाड़ी घर जेमिति परिष्कार टोपाए धूली भी गोड़रे लागिबनी। मंडा काकरा दधी अन्न को भोग से न करे। हेले से बुढ़ी तो आर वर्ष स्वर्ग को चली गला, एणिकी बहु मानकर पाली। आउ एई होउची तांको पई परीक्षार बेळ। रूपा देईर धर्म पई तांको धन संपत्ति बढ़ी चलीथिला। एबे बहु माने केमिति निष्ठारे करूछंती सेइटा ही जानिबार कथा। करिबे करिबे माँ, निश्चय करिबे। बुढ़ी तांको सब सिखई पढ़े देइथिबो, करिबेनी तो जिबे कुआडे। ता छड़ा साधव बुढ़ा तो घरे अछि। हौ देखिबा। श्री जगन of New India. अरे चारी 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 हेलानी हेलानी अपा आज कोण हेचे जे दान जम्मारो कथा मानुनी। तू नेलो मालती पका 3 3 3 3 3। अरे देखला पा जहाँ डकले से आई पड़िला। हां नहीं 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 हां पका 3 3 3 घरटा को हाट कर सारे जिते बड़े देखो खाली हे हे फे फे। आज्ञा साते कौन है किसी कहबू? हाट सौदा कौन आसीबो? मत कहीं पचारछु, बो मान पचारनु। बहु सांताणी माने तो कौड़ी खेल व्यस्त अच्छा आ सान सांताणी माँ हांडीशाल अच्छा सी तो नुआ कर किसी जानी ना। मत किसी पचार दरकार नहीं। आज्ञा जा तो मन को आसबो तू नहीं आसबू जा। हौ पुओ माने जीवार दिन 2टा हैनी, एमान को देहर डेणा लागी गलाडी। मला एमिति की खेल खेलुचंती बा? मो कथा टिके कहारी कान रे पसुनी।
ପଡିଛି। ଆରେ କେତେ ପଡିଲା? ଏ ଦେখ କିଲୋ ଧଇରେ ଧଇରେ। ଆରେ ମାଣବସା ଆଉ 3ଟା ଦିନ ରହିଲା। ଚାରିଆଡେ ଅଳିଆ ଆସନା ହେଇ ପଡିଛି। ଲିପା ନାହିଁ କି ପୋଛା ନାହିଁ, ସଫା ସୁତୁରା ବି ନାହିଁ। এইটা ধনেশ্বর সাধব ঘর তো দেখে আলো ধান কেন্ডা নব ধান কেন্ডা আলো ধান কেন্ডা নব ধান কেন্ডা আলো প্রধান মাউসী কেতেবেଳୁ ଆସିଲୁଣି? গজর গজর হেই তন্টি শুখি গলানি পচারুচি কর না কেতেবেଳୁ আসিলুনি। এ বড় বহু এই নে ধ এইটা কোন হব? আলো মগুসির পহিলি পাଳି ଆଉ ଦିନ 2-3ଟା ମାତ୍ର ରହିଲା। କାଇଁ ତୋର ମନେ ନାହିଁ କି? ଶାଶୁ ବୁଢୀ ଥିଲେ ମତେ କେବେଠୁ ତାଗିଦା କରି ସାରନ୍ତାଣି। ଧାନ କେଣ୍ଡାରୁ କେମିତି ଧାନ ପେଣ୍ଡା ତିଆରି ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା ତ। ହି ବରସ ମୁଁ କରି ଆଣି ଦଉଥିଲି। ଆଉ ନେଲୁ ଏଇ ନେ। নাই নাই প্রধান মাউসী দরকার নাই। ଦରକାର ନାହିଁ না পহিলি পাଳି আমার হবনি। କାହିଁକି? যাহা কৌড়ি থিলা গহনা কিনি দেলু। এবে ঘর চলাইবা কষ্ট। ধান বিক্রি হেলে যাহা হব। মগুসির মাসটারে তমর ধান বিকিব? বিকিবাকু হব। তু যা প্রধান মাউসী আউরি 3 পাଳି ଅଛି ଦେଖିବା। আরে এবে কাহার পাଳି? আলো হেইলো এ ধনেশ্বর সাধব ঘরে ফেরে এ কথা শুনিବାକୁ ଥିଲା। আলো ধান কেনা নব ধান কেনা तते मोर किछि कहिबार थिला। କୁହନ୍ତୁ ଭ୍ରାତା। बाहर को चल। ଚାଲନ୍ତୁ। एते रातिरे भाई माने बाहर को काहे के जाउछंती? कुआडे जाउछंती? କୁହନ୍ତୁ ଭ୍ରାତା। रहस्यटी कौन? ରହସ୍ୟ? କି ରହସ୍ୟ? मथामणिर रहस्य। तार हजि जीवाटा जेमती रहस्यमय मिलिबाटा भी ठीक सेमती रहस्यमय। ତାପରେ ତ ବେଶ କିଛି ଦିନ ଅତୀତ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଜି ସେ କଥା ଉଠଉଛନ୍ତି ଯେ? प्रथमे तो मु भाविथिली गोटे साधारण घटना, किंतु क्रमशः ता भितरु रहस्यर गंध किछि खोजी पाइली। सेइथिपाई पचारुची। କିଛି ରହସ୍ୟ ନାହିଁ ଭ୍ରାତା। ଆମେ ଯୋଉ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲୁ ସେତିକି ବେଳେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଖସି ପଡ଼ିଥାଇପାରେ। असावधानता? मानव चरित्र रे असावधानता देखा दिए जगन्नाथ। ଭ୍ରାତା, ମାନବ ଚରିତ୍ରରେ ବହୁତ ଅସଙ୍ଗତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅସଙ୍ଗତି ଆଉ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମୋହମୟ କରିଥାଏ। ଦୁଃଖର ସାଗର ଭିତରୁ ସେମାନେ ସୁଖର ମୁକ୍ତା ଖୋଜି ପାଇଥାନ୍ତି। जेमती तोर मथामणि से चंडालुनीटा खोजी पाईगला, ठीक सेमती सिंहद्वार सम्मुखस्थ बड़दाण्डरे तो मथामणि पड़िथिला। कार्तिक मास बोली अति प्रत्युषरु लोक माने जीवा आसिया भी आरंभ कर देथिले, अथच काहारी दृष्टि रे पड़िलानी से मथामणि से चंडालुनी को मिलिगला। ଭ୍ରାତା, ତାକୁ ଦୈବତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଭଳି କାକତାଳୀୟ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟେନି? घटे, किंतु सचराचर नुहे। अवश्य एमिति काहेकि घटिला तार आभास मु पाई सारलेनी। ପାଇସାରିଲେଣି? मते बुझिबा पई किछि समय लागिले भी तोर प्रत्येक पदक्षेप को मु बुझी पारे। ଭ୍ରାତା, ମୋର ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତା ପାଇଁ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଦୟାକରି ତାର ଅର୍ଥ ଖୋଜି ବସନ୍ତୁନି। अछि, तार अर्थ अछि,
କି ଅର୍ଥ ଅଛି ଭ୍ରାତା? ପରୀକ୍ଷା କି ପରୀକ୍ଷା? ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତୁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାକୁ ପରଖି ନେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍କନ୍ଧରେ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦୂର ସମର୍ଥ କି ନୁହେଁ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ହେଉଛି ତୋର ପରୀକ୍ଷାଗାର। ଭ୍ରାତା, ମଥାମଣି ଅମୂଲ୍ୟ ହେଲେ ବି ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସାମାନ୍ୟ। ତା ଭିତରୁ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବା ମୋ ମତରେ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ତା ଛଡ଼ା କି ପରୀକ୍ଷା ବା ମୁଁ କରିବି? କି ପରୀକ୍ଷା? ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ମନରେ ଲୋଭ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏତେ ବଡ଼ ଅମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥଟେ ପାଇ ସେ ତାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବ ନା ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ଦେଖି ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବ? ଆଶା କରୁଛି ତୁ ତୋର ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେଇଛୁ। କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ତୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଜନାଟା କ'ଣ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା, ମାର୍ଗଶିର ଗୁରୁବାର ଆଗତ ପ୍ରାୟ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଯିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ କେବେ ବି ବାଧା ଦିଏନି। ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଲେ ଭ୍ରମଣ କରିବାରେ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ? କେମିତିକା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭ୍ରାତା? ନିଜର କୌଳିନ୍ୟ ନଷ୍ଟ ନ ହେଲା ଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଏ କଥା ବରଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ନା, ସ୍ୱାମୀର ଧର୍ମ ହେଲା ନିଜର ପତ୍ନୀକୁ ତାର ସୀମା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇବା। ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ତୋ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲି, ତେଣିକି ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁ ପାଳନ କରିବୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ନାରଦ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଯଦି ଏପରି ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ମାନବ ଜାତିର ଯେ କ'ଣ ହବ ସେ କଥା ମୁଁ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କର ଅମୋଘ ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ଆଦେଶ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା। କାହାର ଜିତା ମାର୍ଗଶିର ପରେ ନା ଆରମ୍ଭରୁ? ଦିନ ବର୍ଷ ମାସରେ ଏ ସମୟକୁ ସୀମିତ କରନି ନାରଦ। ମୁଁ ସୀମିତ କରୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରମାନେ ହିଁ ସୀମିତ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତେବେ କେହି କେହି ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରକୁ ଭ୍ରକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏବେ ଜଣେ ଅଦ୍ଭୁତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହାତରେ ଏକତାରା ଧରି ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରର ସୀମାକୁ ଡେଇଁ ଦଳିତମାନଙ୍କ ବସ୍ତିକୁ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚାରିତ ଯେ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ସେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କିଏ ନାରଦ? ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ପରଠୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପରଠୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିଥିଲି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କିଏ। ତେବେ ଆଗେଇଛ ଯଦି ଆଗାଅ, ପଛକୁ ଫେରି ଅନାଅନି। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ।
ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। Powered by Bharat Masala, the taste of New India. ଗୁରୁବାର ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସିଛି ମନଟା ସେତେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠୁଛି ମା। କାହିଁକି? ଚାରିପାଳି ଯାକ କ୍ଷେତ୍ର ସାରା ଘୁରି ବୁଲିବା, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖିବା, କେତେ ଭୋଗରାଗ ଖାଇବା। ହ୍ୟାଲୋ, ତୋର ତ ଡେଣା ଅଛି, ସବୁଆଡେ ଉଡି ବୁଲି ପାରୁଛୁ। ଉଡି ବୁଲି ପାରୁଛି ଯେ, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମୁଁ ଖାଲି ପେଚାଟେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାରେ ଯୋଉ ମଜା ଅଛି ସେଇଟା କଣ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମିଳିବ? ପହିଲି ପାଳି ଏଥର ଧନେଶ୍ୱର ସାଧବ ଘରୁ ଅନୁକୂଳ କରିବା। କାହିଁକି? ଆପଣ ପରା କହୁଥିଲେ ଧନେଶ୍ୱର ସାଧବର ସ୍ତ୍ରୀ ମଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ମାନେ କେମିତି ପୂଜା ପାଳୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି। ହଁ କହୁଥିଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଧନ ହସ୍ତଗତ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବ ଆସିଯାଏ। ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଧନ ଛଡେଇ ନିଏ ଯୋଉମାନେ ଧନ ଗର୍ବରେ ମତ ହୋଇ ଧର୍ମ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। आपण एते गंभीर काहेकि प्रभु? एकांतरे तुमको किसी संदेश देवार अछि। निजर संदेश निजे बहन करी आनिचंती ना, ज्येष्ठ भ्रातांकर संदेश। मु केवल बाहक मात्र। काली राति मते पचारिले मार्गशीर मास गुरुवार आसुची, लक्ष्मी बाहर को जीवार व्यवस्था करूचंती कि नहीं? आपण की उत्तर देले प्रभु? के उत्तर देइथिबी बोली तमे भाबुछ? आपणकर उत्तर प्रश्न ठारू भी आहुरी जटिल आउ प्रहलिकामय। ना, प्रहेलिका नुहे। कारण ए प्रश्न ज्येष्ठ भ्रातांकर थिला, आउ सदा सर्वदा से चाहते सीधा सड़क उत्तर। मु उत्तर देली, तम कार्य विषय मु किछि भी जानिनी, आउ तम इच्छारे केबे बाधा देनी। तापरे अवश्य एकथा भी कहिले, नियंत्रण रे रहिले भ्रमण रे कौनसी बाधा नहीं। से नियंत्रण कौन बोली पचारिबारु से उत्तर रे कहिले कौलिन्य नष्ट न हैला भली नियंत्रण। से कौलिन्यर संज्ञा कौन प्रभु? जातिर कौलिन्य, अर्थ प्रतिपत्तिर कौलिन्य? प्रभु प्रत्येक कर्म निर्धारण आपण करिचंती। आपण कहंतु कौलिन्य अभिजात्य ए सब शब्द मान केबे ठारू आरंभ हैला? लक्ष्मी, ए विषय रे तो अनेक वितर्क हो सारिलानी। मु आसिथिले ज्येष्ठ भ्रातांकर इच्छा को जणई दबा पाई। बस मो कार्य शेष हो जाइछि। ना, शेष हेइनी।
ହୁଏ ତ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏପରି ବିତର୍କ ଚାଲିଥିବ ଆଉ ଶେଷରେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାଟି ସେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି ତ ମୋ ପାଖରେ ତାର ବାର୍ତ୍ତାଟି ପହଞ୍ଚେଇ ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିଦେଇଛି। ତେଣିକି ତମ ଇଚ୍ଛା। ମା ଏବେ କଣ ହବ? କୋଉ କଥା କଣ ହବ? ଗୁରୁବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯିବା କଥା। ଯିବି, ବଡ ଠାକୁର ପରା ମନା କରି ପଠେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାକୁର ତ ମତେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ତ ବଡ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କେବେ ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତିନି। ସେ କଥା ଅବଶ୍ୟ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ବଡ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାରେ ସହମତି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ମା। ମୁଁ ଭାବିଲି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଦରେ ବଡ ଠାକୁର ବେଡି ପକେଇ ଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ନିଶି, ପବନକୁ ବେଡି ପକେଇ କିଏ କେବେ ଅଟକେଇ ପାରିଲେଣି? ସମୟକୁ ବେଡି ପକେଇ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିଲେଣି? ମୋ ନାଁ ଚଞ୍ଚଳା, ମୋ ପାଦରେ ବି ବେଡି ପକେଇ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଘର ଲିପୁଛୁ କାହିଁକି? ଘର ଆଗଟା ବି ସଫାସୁତୁରା ଦେଖା ଯାଉଛି। କଣ କିଛି ମଉଛବ ହବ କିଲୋ? ଗୁରୁବାର ଓଷା ପରା ଆଉଚି ଅପା। ଗୁରୁବାର ଓଷା? ଆଲୋ ଏ ଗୁରୁବାର ଓଷା କଣ କିଲୋ? ତୁ ଜାଣିନୁ କି ଅପା? ମଗୁସୁର ମାସ ଗୁରୁବାର ହଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଓଷା। ନିଷ୍ଠାରେ ଓଷା କରିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ପରସନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ତୋ ଘରେ ଆଣି ସୁନା ରୂପା ଢାଳି ଦେଇଯିବେ। ମୁଁ ସୁନା ରୂପା ଚାହେଁନି ଅପା। ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟ ଆମେ ଯେମିତି ଅଛୁ ଆମେ ସେମିତି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ। ହେଲେ ମୁଁ ଚାହେଁ ଆମ ଘରକୁ ଯେମିତି ବିପଦ ମାଡି ନ ଆସୁ। ତୋତେ ଏ ବୁଦ୍ଧି କିଏ ଦେଲା କିଲୋ? ଜଣେ ବାବା ହାତରେ ଏକତାରା ଧରି ଆମ ସାଇକୁ ଆନ୍ତିନି, ସେଇ କହିଲେ, ବୁଝିଲୁ ସିରିଆ, ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀକୁ ପୂଜା କର, ଦେଖିବୁ ତୋର ସବୁ ବିପଦ କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ତୁ ତାଙ୍କରି କଥାରେ ମାତି ଗଲୁ। ତୋତେ ଲାଜ ନାହିଁ କି ସେ ବାବାଙ୍କୁ ବି ଲାଜ ନାହିଁ। ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ ଅପା? କଣ କହୁଛି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଦିନ ସରୁନି ଯେ ସେ ତୋ ଘରକୁ ଆସିବେ। କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ମିଠା ଖେଚେଡି ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ? ଆମେ ହେଲୁ ଅଛବ ଜାତି, ସିଏ ଆମ ହାତରନ୍ଧା ଭୋଗ ରାଗ ଖାଇବେ କାହିଁକି? ତା ଛଡା 5 ବର୍ଷ ହେଲା ତୋ ବାହାଘର ହେଲାଣି, ତୋ ପେଟରେ ଛୁଆଟିଏ ବି କଣୁନି। ସାଇ ଭୁଆ ଶୁଣିଏ ତତେ ବାଞ୍ଝ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହେଇଟି ବାଞ୍ଝ ନାରୀର ଛାଇ ପଇଲେ ନଈ ଶୁଖିଯାଏ, ଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ହେଲେ ପତରେ ବି ଝଡି ପଡେ। କାହିଁକି ମିଛଟାରେ ଓଷା କରିବୁ କହିଲୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓଷା କରିବି ଅପା। ମତେ ଯିଏ ଯେତେ ଯାହା କହୁ ପଛେ ମୋ ମନ ବଳିଛି ମାନେ ମୁଁ ଓଷା କରିବି, ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। କରୁନୁ, କିଏ ମନା କରୁଛି?
ହେଲେ ବିଗିଡି ଯିବ ଯେତେବେଳେ ମଜା ପାଇବୁ। ଏମିତି ତ କମ ହଟ ହଟ ହଉନି। ଅଛବ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ଚାଉଳୁ ଆସୁଣୁ ଲୋକମାନେ ବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ନାଇଁ ବିପଦ ବଢିଯିବ। ପଢୁ ପଢୁ କେତେ ବିପଦ ବଢିବ। ଓଷା କରିବି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଜାଣୁ ଜାଣୁ କିଏ ବିପଦକୁ ଗୋଡ ବଢେଇବଲ ମା। श्री जगन Bharat Masala, the taste of New India. तो काम सइला लो मेंकी सरिबा सरिबा हेलाणी। तो काम एमती असरंती रहू। तू एमती बड़ दांडे नहर पर हेले मो आखि आगे रहिबू। गोटे कथा सुनिलणी? कौन? सीरिया कुआडे लक्ष्मी पूजा करूची। हाँ लक्ष्मी पूजा? हाँ परा कथारे कहंतीनी एकादशी दिन तांपड़ा सुकुए, दुआदशी दिन इलिसी, त्रयोदशी दिन चित्ता चैतन बरत करिची माउसी। हलो 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 तू ताकू मना कर। तम जाति से सब पूजा पार्वण करवा मना। आलो बड़ बड़ लोक मुंड पिटी थकिले भी देवादेवी माने दर्शन दियंतिनी। आउ तमे तो अछुआ लोक तम पिंडे पाद रखिले देवादेवी जाति चली जीवनी। ऑलरेडी से तुमको अभिशाप देबे। तू जा ताकू मना कर जा। मल्ला मु काहे ताको मना करबी? से कोन जानिनी निया को हाथ रे मुठेले हाथ पोड़ी जीवा बोली ता हाथ पोड़ू। किरे छाटिया बंकु गोछई तो एठी काम तदारखी चलीची ना खुशी गप चलीची? जुहार गोसाई महापुरु सरबार इष्ट शांति भवतु। नाई म गोसाई महापुरु जुग आसी कोउठी पहुंचलानी सेही कथा आमे दी जण कथा होतलो। अरे जुग तो जुग बाटरे चलीची तमरो कहीं की भालेनी पड़ीची। की कथा कहूच म गोसाई? आम सही की विपद आसीची सेही कथा मु कहूथिली। की विपद किलो कहिले गोसाई महापुरु? तमे जाति रे बड़। हाँ तमे मंदिर को जीवा आसीबा करूच पूजा पार्वण करूच। हाँ एमाने हेले छोट जातिर लोक। एमाने छोट जाति हेई जदी सेही आशा करंती ताले एमान को छाती फाटी जीवनी। किए समिति आशा कला कि रे? किए आउ हबो आज्ञा सेही मुकुंद भारिजा सिरिया। कोन कला सिए? करिनी करिबो से गुरुवार ओसा करिबो। छोटो जाति हेई एडे बड़ साहस तार। गुरुवार ओसा माने लक्ष्मी ठाकुरानी को ओसा। टिकिए बेडा हेले बेक मोड़ी देबे। मना कर रे ताकू। ताकू किए मना करिबो? थरे जदी ता मन को आछि ताले ताकू केही अटकेई परिबेनी। करू जहा करिबो करू ताहा पराबो से बळे पाइबनी। हमर कोन जाउची? मु आसुची गोसेई। मु आसची गोसेई महापुर। हई कि हाथी ना ये तो बड़ विषम कथा हला। कहला सर्वे होइबे एकाकार वेदरे नथिबो विचार। जुग आसी एठी पहुंचलानी रे मणि एणिकी केही काहाकू आउ मानिबेनी। समस्ते समस्तंक हातरे 14 पा हेई जिबे अवक्ष भक्षण करिबे। ए सबु कली जुगर लक्षण। अछब हेई से पूजा करिवो पुणी लक्ष्मी ठाकुरानी को पूजा ना ना यार किछु गोटे व्यवस्था करियो पड़िबो ना। की व्यवस्था तू करिवु? अरे की व्यवस्था तू करिवु? अरे किए का घरे कौन कला सेतिरे हमरो नाक पुरैबा कौन दरकार? दरकार नहीं नहीं दरकार नहीं। ए समाज बोली किछु गोटे अछि ना। ए बड़ सान भेदभाव किछु अछि ना। बुझले हाथी ना पादर पांडई मुंड उपरु चढ़ी गले नेडी गुड़ कहूनी की बोई गले आउ किछि करियो बाट नथियो जे चढ़ई सुआर तो मुंड को दुर्बुद्धि घारी लाड़ी। मु तते सुबुद्धि दउछि सुन। अरे जाउथिबु आसुथिबु
सबू शुणुथिबु पचारिले राम विष्णु किछि न कहिबु चल चल देउळ को चल हौ चला नोना हटिया ठाकुर नाट लगेइछ एबे हब कुह काहार एबे हब कुह काहार मणिष मणिष समान कहुच जाति भेद पुणी दियाई दउच अबुझा हे लीलामय लीला तुमर हटिया ठाकुर नाट लगेइछ एबे हब कुह काहार एबे हब कुह काहार भिन्न भिन्न प्राण तो भिन्न आत्मा तो चिन्हेन चंडाल ब्राह्मण महाभारतर गीता तत्व ज्ञान केमिति भूलिल निज प्रवचन धनी कहे प्रभु तुम्हें ता निजर मानी कहे प्रभु तुम्हें आपणार धनी मानी केही नुहे तुम्हें भक्तर हटिया ठाकुर नाट लगेइछ एबे हब कुह काहार एबे हब कुह काहार एबे हब कुह काहार श्री जगन